मोर प्रिय पिलामाने एही भिडियो रे हमें डिस्कशन करिबा 2026 रे आपनकर आसीथिबा एजुकेशन आउ जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन संपर्क रे एही भिडियो रे मु आपनको ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ବହୁତ ଇଜିଲି ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କମ୍ବାଇନଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଥର ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛେ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, କାଇଣ୍ଡଲି ମିସ୍ କରିବେନି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କାହିଁକି କରିବି? କରନ୍ତୁନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସରେ ସ୍କୋର କମିଯିବ। ଦେଖ, ତାର ଯୋଉ ଋକ୍ ବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ହାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ତୁତି କେତୋଟି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ମୁଁ କି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବି? ପଢ଼ନ୍ତୁନି। ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସ୍କୋର କମିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଖାଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ। ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଥରେ ଖାଲି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ନ କରିବେ, ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ନ କରିବେ, ଦେନ୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ଦିନକୁ ଦିନ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। ତେଣୁକରି ବୁଝିଗଲେ ନା, ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଏଜୁକେସନକୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏଜୁକେସନାଲ କମିଶନ ଆଣ୍ଡ କମିଟିଜ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏଜୁକେସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଏଜୁକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କମ୍ବାଇନଲି ଏଇ ସବୁର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଡିସନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45ରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିବେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବେନି, କିମ୍ବା ସକାଳ 5ଟାରୁ 9ଟା ଆପଣଙ୍କର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ତ 2026ରେ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ବିଏଡ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ସହିତ କିଏ ଜଡ଼ିତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା? ଗତକାଲି ହିଁ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କରିଛେ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ। ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 4 ଥର କରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର 4 ଥର, ଜିଓଗ୍ରାଫି 4 ଥର, ପଲିଟି 4 ଥର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ 4 ଥର। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 4 ଥର, ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ବି ଆପଣଙ୍କ 4 ଥର ରହିବ। ବାକି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର। ଆପ୍ଲିକେସନ ଅନ୍ କଲେ ଟାଇମିଂ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ। ସବୁ ଥିଓରି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ, NCERT ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଆପଣଙ୍କର 14 ଜୁଲାଇ 1789ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର 3ଟା ବହି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୁସୋ, ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଲକେ, ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ କିମ୍ବା ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ତ ପ୍ଲାଟୋ ତ ହବନି, ହେଗେଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ହବନି, ତ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? ନା ରୁସୋ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଜନ୍ ଲୋକେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 2 ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ବେଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ? ଶ୍ରୁତି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବେଦକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ବେଦକୁ ଆମେ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କହୁ। ବେଦ ବେସିକାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର? 4 ପ୍ରକାର ଆମର, ଋକ୍ ବେଦ, ସାମବେଦ, ୟଜୁର୍ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଥର୍ବ ବେଦ। ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ପୁରାତନ ବେଦ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଋକ୍ ବେଦ। ଏଥିରେ ଯେତିକି ବି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏଥିରେ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି? 10ଟି ମଣ୍ଡଳରେ।
ଆଉ ହାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବା ସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ରହିଛି 1028ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ରହିଛି। ସାମବେଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ା, ୟଜୁର୍ବେଦରେ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା, ଗୁଣି ଗାରେଡି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଛି which one of the following nationalist leader has been described as being radical in politics but conservative on social ଆପଣଙ୍କର issues। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ତ ଗରମ ଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କୋଉମାନେ ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ? ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରୁ କୋଉମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଫାଦର ଅଫ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ? ଲର୍ଡ ରିପନକୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ଆମର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, କଣ କରିଦେବା? ଲର୍ଡ କେନିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 1773 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର କିଏ ହେଇଥିଲେ? ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଏବଂ 1833 ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ। ଏବଂ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ ଭାରତର ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା କୋଉ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇକି। ତ ଅପସନରେ ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିର୍ଜାପୁର ଲେଖା ହେଇନି, ଗୁଣ୍ଟୁର ତ ଆପଣଙ୍କର ହବନି, ଦିଲ୍ଲୀ ବି ନୁହେଁ, କୋଲକାତା ବି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କୋଉଟା? ଏଇଟା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଭାରତର ଲାଟିଚୁଡିନାଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? ଆମେ କଣ କରିଦେବା? 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ ନର୍ଥରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ କରିଦେବା। ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ ଇଷ୍ଟରୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ ଇଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲେ 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା। ଜିଏମଟି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ 5.30 ଆୱାର ଆପଣଙ୍କର କରିବା। ଭାରତକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଛି? ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କରିଛି। ତେଣୁକରି ଭାରତର କ୍ଲାଇମେଟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଅଟେ? ଟ୍ରପିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି? 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି। କଣ କଣ? वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोली हमर काकू आपनकर कहा जाए। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोली हमें काकू आपनकर कोरे क्यूबा, क्यूबा को आपनकर सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोली आपनकर कहिता। ए भितर कोटा इंडस नदी रो शाखा नदी आपनकर नुहे। आमे जानिचे रवि, चेनाब, झेलम, बायस, सतलेज ए सब गुड़ा इंडस नदी शाखा नदी आपनकर अटे। भागीरथी तो आपनकर हबनी। परीक्षा आमको पचारे जे हेडवाटर ऑफ गंगा बोली काकू आपनकर कहा जाए। आमे कोन करि देबा? भागीरथी आपनकर करिथो। ठीक अछि, सब जिंस गुड़ा जदि आपण खाली क्लास करिसंती ना सब क्वेश्चन देखु देखु आपण करि देई पारिबे। देखंतु टाइगर स्टेट इन इंडिया बोली आपनकर काकू कहा जाए किबा भारत रे मैक्सिमम जंगल सब आपनकर कोठी आपनकर अछि? कोठी आपनकर अछि? मध्य प्रदेश रे आपनकर रहिछि। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपनकर रहिछि एटा बेसिकली कहा जगु आपनकर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल जगु आपनकर हेइताय। ठीक अछि, हमको रोटेशन और रिवोल्यूशन भी परीक्षा रे पचारि देई पारे। आमे जानिछे ना द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन एवं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ताको आमे रिवोल्यूशन बोली आमे कहितो। हमर जो दिन आउ राति आपनकर होउछि कहा जगु आपनकर होउछि? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। एवं जो सीजन गुड़ा आपनकर परिवर्तन होउछि ऋतु गुड़ा कहा जगु? ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द आपनकर अर्थ बोली आमे कहि परिबा। नेक्स्ट आमे देखंतु जति बेले भी पिला मानको आपनकर पढेबा केमितिका वे रे आपनकर पढेबा, जति बेले भी पिला मानको पढेबा ए गुड़ा एजुकेशन आपनकर आमे जानिछे सर्वदा लर्नर सेंटर्ड रे आपनकर पढेबा किंबा स्टूडेंट सेंटर्ड रे ही आपनकर पढेबा। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस मोड एंड मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन
याकू आपणकर कौन बोली कहा जाए याकू आमे आपणकर ब्लेंडेड बोली आपणकर कहितो एबे आपणको मनरे प्रश्न आसीबो देखंतु डिस्टेंस लर्निंग माने तो आपणकर फेस टू फेस नुहे डिस्टेंस लर्निंग फेस टू फेस की नुहे ना फेस टू फेस माने जोठी आपण निजे निजे जाई थांती ठीक अछि एवं सेमती सिंक्रोनस माने आपणकर जोटा रियल टाइम रे आपणकर होई थाए आ ए सिंक्रोनस माने आपणकर होउची जोटा आपणकर स्टूडेंट सेंटर्ड किंतु रियल टाइम रे आपणकर हेई न थाए ताको हमें कहि दो नेक्स्ट पचारिची द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड आपणकर जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर मध्य रे जो डिफरेंस टाको आमे आपणकर कोन बोली कहू ना बजेटरी डेफिसिट बोली आपणकर कहि दो ऑप्शन नंबर डी हमर एमिति गुटे बिल जोटा आपणकर केवल आ केवल लोकसभा रे आपणकर पास हुए कोटा मनी बिल आ मनी बिल संपर्क रे आपणकर कोठी मेंशन कराइछि आर्टिकल नंबर 110 रे आपणकर मेंशन कराइछि आमे जाइछे ना फेडरलिज्म आपणकर कहले कोन एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट बा टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोल लिखा हितबो सेंटर रे हमर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट रे आपणकर स्टेट गवर्नमेंट ताकू ही आमे कोन बोली कहू ना फेडरलिज्म बोली आपणकर कहिताओ भारतर आपणकर किपरि अटरे ना फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन नेचर सेंट्रल गवर्नमेंट रे स्टेट गवर्नमेंट किंतु दरकार पड़िले मिली मिसी की काम आपणकर करते नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट आम संपर्क रे हमर कोठी मेंशन कराइछि राइट टू एजुकेशन एक्ट रे आपणकर कोठी मेंशन कराइछि रे आर्टिकल नंबर 21 ए रे आपणकर मेंशन कराइछि सेमिति परीक्षा रे पचारिबो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमर केबे आसिला 2009 मसिया रे आपणकर आसिला कार्यकारी आपणकर केबे हैला 2010 मसिया एप्रिल मास 1 तारिख रे आपणकर कार्यकारी हैला हमकु परीक्षा रे पचारिबो राइट टू एजुकेशन को आपणकर आउ कोन बोली कहा जाय आरसीएफ सी बोली मध्ये हम कहिताउ राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोली हम कहिताउ परीक्षा रे पचारिबो राइट टू एजुकेशन रो को सेक्शन रे दंडमुक्त विद्यालय संपर्क रे मेंशन कराइछि हम करि देबा सेक्शन 17 रे आपनकर मेंशन कराइछि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी किमा एसएमसी संपर्क रे कोठी मेंशन कराइछि सेक्शन 21 रे स्कूल डेवलपमेंट प्लान संपर्क रे कोठी मेंशन कराइछि सेक्शन 22 रे एवं जने शिक्षकंकर कर्तव्य संपर्क रे सेक्शन 24 रे जहां भी आपन को प्रश्न पचारिबो सब क्वेश्चन आपन देखु देखु करि परिबे मु आपन को कहूची किंतु आपन को क्लास करिया पई पड़िबो आपन जदी क्लास ही न करिवे आपन जानि परिबेनी सब क्वेश्चन आपन संगे आपन देखु देखु करि परिबे जेते अधिक रु अधिक आपन अभ्यास करि करि आपन कर जिवे देन देखो तो नेक्स्ट हमर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार आपनकर ए भितरु कहा संपर्क रे आपनकर कहा जाइछि आमे जाइछि रे जदि बोथ आपनकर अछि माने आपन मारि देबे हला हमर इंडियन नॉलेज सिस्टम ऊपर ता सहित मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन संपर्क रे मध्ये मेंशन कराइछि दिव्यांग पिलांक पई रिसेंटली आपनकर को एक्ट आपनकर आसीछि आमे जाइछि ना दिव्यांग पिलांक पई आपनकर पीडब्ल्यूडी एक्ट आपनकर 1995 रे आपनकर आस्थिला किंतु रिसेंटली जदि हमें आपनकर कहबा रिसेंटली आपनकर एटा आरपीडब्ल्यूडी आपनकर एक्ट किंतु देखंतु परीक्षा रे कोन पचारिछि ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन पॉलिसी ओ एजुकेशन पॉलिसी रे तो ये तो एजुकेशन पॉलिसी नुहे ये भी एजुकेशन पॉलिसी नुहे एलिमिनेट करिवे इंडियन साइन लैंग्वेज वर्तमान पिला मानकु ठार माध्यम रे पढेबा एटा बहुत ही पुराना एथिरे तो केवल ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संपर्क रे आपनकर किंबा हमर जो नेशनल लिटरेसी मिशन संपर्क रे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग संपर्क रे कोइ आइतला तापरे आपनकर जो रहिला ए जो हमर नवोदय विद्यालय संगठन संपर्क रे कोइ आइतला लेकोटा आइ जबो एटा आपनकर आइ जबो मॉक बेले बेले मॉक रो हमकु फुल फॉर्म भी आपनकर पचारे मसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस तो ये स्वयं पोर्टल स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एटा आपनकर केबे लॉन्च हला 2017 मसिया रे आपनकर लॉन्च हला जो डाएट संपर्क रे हमरो कोठी आपनकर कहैतला ना डाएट संपर्क रे आपनकर हमर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रे काहे डाएट आपनकर 1989 आपनकर मने थिबो तो ऑब्वियसली एथिरे तो नोहे एथिरे भी नोहे एथिरे भी नोहे एटा आपनकर होइछो नेक्स्ट पचारिछि व्हाट इज द रैंक ऑफ आर
आमर आर्थ आपणकर केते नंबर आपणकर अछि बुध शुक्र पृथ्वी केते नंबर आपणकर रहिछि हमर आपणकर देखंतु किंतु पचारिछि कोन ना साइज अनुसार आपणकर पचारिछि तो साइज अनुसार आपणकर 5 नंबर रे सबुठु बडो आपणकर कोठारे जुपिटर सबुठु बडो आपणकर जुपिटर अटे देन सैटर्न देन यूरानस देन नेपच्यून देन 5 नंबर आपणकर अर्थ रहिछि 5 नंबर पिला माने तरबर होई केटा कर देबे एबे नेक्स्ट देखंतु मेरु मेरु रो फुल फॉर्म आपण संगे संग कर दे पाबे मेरु मेरु आपणकर कोन हे जिवरे मल्टी डिसिप्लिनरी कोन हे जिवो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज आपणकर हे जिवो ठीक अछि नेक्स्ट जो जगह रे भी लिखा हेतिबो सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस एटा आपणकर कोथिरे मेंशन करा हेछि एटा हमर ऋग वेदरे एटा आपणकर मेंशन करा हेछि एजुकेशन मेक्स ए मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस ठीक अछि द एज ऑफ ए ट्री इन इयर्स कैन बी देखंतु एते एते काली आपणकर खर्च करा हेछि मारि देबे द नंबर ऑफ इट्स एनुलर रिंग्स आपण ठीक अछि आपण केंति जानिबे जे गछर एज केते तो आपण एटा देखंतु गछर से रिंग गुडा से नीड गुडा को देखले भी आपण कहि दे पारिबे जे गछर एज आपणकर केते टीचिंग एप्टीट्यूड रे तोरे फुल रु फुल रीजनिंग रे भी आपणकर फुल रु फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस ए सब रे आपणकर फुल आपणकर रहि जो ठीक अछि तो देखंतु एजुकेशन को नै कि जहां भी आपणकर पचारि देबो संगे संग आपण कर दे पारिबे नो डाउट किंतु जो रहिला हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को नै कि ता पई टिके आपण को क्लास करिया पई निहाती पड़िबो ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू